ଆରେ ସେଠି ଜଣେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ସେ ତ ଜଣେ ଭଉଣୀ। ସେ ରେଳ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେପଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ଏ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସେଠୁ ହଟିଯାଅ ଭଉଣୀ, ସେଠୁ ହଟିଯାଅ। ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି, ସେଠୁ ହଟିଯାଅ ଭଉଣୀ। ଆରେ କିଏ ପକଉଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ସେଠୁ ହଟିଯାଅ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ। କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଆଉ ଏ ରେଳ ରାସ୍ତାରେ ମରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ଭଉଣୀ ଉଠ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତମେ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭଉଣୀ? ତାହେଲେ ଶୁଣ। লাগবে লাগবে পূজা পূজা। আরে মা ঝিଅ দুইটা কুଆଡେ মরিଗଲା କଣ? ବାପା ତମେ କୋଉଠି ମଦ ପିଇଲ ବାପା? ବେ ଚୁପ କର। ବାପା ମଦ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ। ବେ ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛୁ। ବାପା ଯୋଉଟା କହିବ ସେଇଟା କହିଲି ବାପା। ବେ ଚୁପ କର। ତୁ ଝିଅ ବେଳେ ତ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। मार छाड़ी दिया छाड़ी दिया। बे बे दोनों माइक लड़ाई का ठेले तो तेरी मर मर छाड़ दिया मत छाड़ी दिया मत। ओहो मते मारू छ काहेकी? मते दस कौन? 10 तू बड़ा साधारण नारी। জীবନରେ 3 ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ମା କୋଳରୁ ନୂଆ ନୂଆ ରାବଣୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇ ପର ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଲୋଭ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟକୁ ଭାରି ଲୋଭ ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଳଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କାହିଁକି? ମତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ଛି ଭଉଣୀ ଛି, ତମେ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ?
शुण भौणी आम सरकार नारी मानक केते कौन योजना कले नारी मानक सशक्तिकरण करने मिशन शक्ति स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा अल्प सुधरे ऋण आनी से व्यवसाय आरंभ कर निज गोड़ निजे छिड़ा कर स्वावलंबी होगा शिखई सेमती देखुना आम ओडिशार से आदिवासी झील माननीय द्रौपदी मुर्मू से आज महामहिम राष्ट्रपति पदवी मो मन कहूँ तमें दिने निज गोड़े निजे छिड़ा हेब आउ ये नारी जातिर टेक रखिब तमें सत कहूच भौणी हाँ मु सत कहूँ ताहेले चलो जिबा जय जागृति नारी जागृति जय जय जागृति नारी जागृति जय जागृति नारी जागृति जय संहति नारी संहति जय जागृति नारी जागृति जय जागृति नारी जागृति नारी संस्कार नारी आनीची घर एरुंडी पारिची आत्म जंत्रणा अस्त्र करिची जस ऐश्वर्य सब पाइची आज सम्मान से पाइची तार आत्मविश्वास बढ़िची जय जागृति नारी जागृति जय संहति नारी संहति प्रति मुहूर्त लाडूची से निजे सामर्थ्य होई क्रांती आणि कर्मरे तार संकट पडी जीवन युद्ध जिणीची से निश्चित करते नारी प्रेरणा नारी होईची आत्मोत्साह अग बढ़ीची नारी सशक्ति होई पारिची नुआ देशरे से खाईची नव भावना नव कल्पना तार मनरे जागेची जय जागृति